Assalamualaikum, dear students. This is Hamid. Today our topic is the meta directing group. Dina mahki cikam mung lecture agasteu me arto meta directing groups bandi bahawai ke munga pera arto and para complete discuss kadiu cikam group na arto and para directing group di kam group na cikam di दा आर्थो डायरेक्टिंग दी या पैरा डायरेक्टिंग दी यानी कि दिव ओरिएंटेशन संग कई और दिव चिकम देनो सिलेक्शन संग कई जिदा सेकंड सब्स्टिट्यूएंट चिकम देनो दा बेंजीन की कम जगह ताजीज कीगी वली बाजीज कीगी रीजन ऐसे दे दा टोटल चिकम देनो मंगा मखनी लेक्चर की डिस्कस करियो नने चिकम दे नो साथ साथ के मंगा दा हम डिस्कस करियो छे कम ग्रुपना आर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप चिकम दी ज्यादातर एक्टिवेटर चिकम दी एक्टिवेटर बेंजीन रिंग एक्टिवेटर ग्रुप चिकम दी नदासदी दा आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स दी और साथ साथ के मंग दा वेले छि एक्टिवेटर कम ग्रुप दी ठीक छो नने चिकम दे नजमुन दे मीटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स ला वने खबर दादा छि व्हाट इज द मीटा पोजीशन दा फॉर एग्जांपल लेट कंसीडर चिदा जमसर यो बेंजीन रिंग दे यो बेंजीन दे आव पदी की चिकम दे नुची अवलने सब्स्टिट्यूएंट दे अटैच ची अवलने सब्स्टिट्यूएंट दे तने दे अटैच नु पदी की आर्थो मीटा या पैरा एस किस्म से पोजीशन निष्ठा पदी की न आर्थो पोजीशन स्टा न मीटा पोजीशन स्टा न पैरा पोजीशन स्टा पदी दे के आर्थो मीटा पोजीशन अला राजी चिकर देता अवलने सब्स्टिट्यूएंट से शो अटैच हो करज दे तपस सब्स्टिट्यूएंट अटैच ही नो पदी की बिया आर्थो मीटा एंड पैरा पोजीशन पैदा की ठीक दा नो बे वके दे मीटा पोजीशन के मितवाई आर्थो मुंग परुन डिफाइन करा पैरा मुंग परुन एक्सप्लेन करा ददवाड़ मुंग परुन एक्सप्लेन करे नंदी मीटा हाउ पोजीशन तवाई मीटा आर द पोजीशन व्हिच इज सेपरेटेड बाय सिंगल कार्बन जिचा separated by single कार्बन जो सिंगल कार्बन जुदा करे देखा सिंगल कार्बन से मतलब हो दा शोज हम सारा पहले सब्स्टिट्यूएंट पहले फर्स्ट पोजीशन दे दा एक पोजीशन नंबर 1 दा पोजीशन नंबर 2 और दा पोजीशन नंबर 3 वगैरह दा 4 5 एंड 6 ठीक दा लोस वके दे दा शो यो कार्बन और दा बल शो ठीक दा हमारा पोए में लोगोरे वाई ची दा पोजीशन व्हिच इज सेपरेटेड बाय सिंगल कार्बन जियो कार्बन जुदा करे यानी कि मतलब द दे सब्स्टिट्यूएंट ऑफ द दे कार्बन कमस की सिंगल कार्बन लगे दे द दे पेरनी सब्स्टिट्यूएंट ऑफ द दे कार्बन कमस की दा सिंगल कार्बन लगे दे या द दे सब्स्टिट्यूएंट ऑफ द दे कार्बन कमस की कम कार्बन लगे दे यो कार्बन कमस के लगे दे नो द सेपरेटेड बाय सिंगल कार्बन जो सिंगल कार्बन सेपरेट करे लगा है दादे यो कार्बन द दी जरा सेपरेट करे जुदा करे दी पोजीशन तो कम पोजीशन वायो मीटा पोजीशन हां पोजीशन प्रमाण के यो कार्बन ना बने ठीक छो ना लेकिन दा यो कार्बन और दा मीटा पोजीशन दे द खबर सिंपल मतलब दा दे 3,5 पोजीशन चिकम दी दे तमंगा प बेंजीन रिंग की दे तमंगा मीटा पोजीशन वायो ठीक छो दे त बसवायो मीटा पोजीशन 3,5 position in the benzene ring with respect to first substituent the phenol substituent per respect के देखते हैं हम कुछ शवायु देखते हैं हम वायु मीटा position ठीक है now generally मीटा position are definition show वो चिकम दे generally main समूह topic चिकम दे दादे deactivating groups कम दी activating पर explain करियो और deactivating बा non explain करो what is the deactivating group so deactivating से करना नो लावने और दादा ची deactivating groups चिकमदे दाहा groups दी which decrease the reactivity of the benzene ring those groups दाहा groups दी those
groups دا هغه groups دي which decrease چې کمه کی which decrease چې کمه کی the reactivity of benzene ring چې د benzene ring reactivity کمه کی دته موږ وایو deactivating groups deactivating groups هغه groups دي چې څوک د benzene ring reactivity کمه کی هغه groups چې څوک د benzene ring reactivity کمه کی هغه ته موږ وایو deactivating group پس باندې به کمای څنګه به کمای نو to decrease چې څه چل وکي to decrease the electronic density in benzene ring ٹھیک ده ان benzene ring چې په benzene ring باندې electronic density کم شي نو دا زموږ سره څه شي کمیږي دا زموږ سره څه کوي دا د benzene ring reactivity څه کیږي کمیږي د دې سره ٹھیک ده د benzene ring reactivity کله کمیږي کله چې د benzene ring باندې د electronic density کم شي څنګه د electronic density کم شي let consider a general example دا زموږ سره یو benzene ring دی ورکه دا زموږ سره یو benzene ring دی for example let consider چې دا زموږ سره یو benzene ring دی او د دې یو electropile attach شو خدا electropile deactivator دی activator نه دی deactivator دا دی چې مطلب دا دی چې دا د electron ځان طرف ته راکاږي چې د deactivator مطلب دا چې دا ځان ته electron څخه pull back ځان طرف ته electron withdraw کی electron په څنګه withdraw کوي نو یا په دا نیگیټیو mesomeric effect ہے یا په دا نیگیټیو انډکټیو افیکټ ہے یا په دا نیگیټیو هایپر کنجوګیشن افیکټ ہے په دې درې افیکټ باندې دا الکترون ځان ته وډرا کولای شي ځان ته الکترون پول کولای شي نو چې کله دا ځان ته الکترون پول کی د الکترون ډنسټي به اتراله شي برابر شي او د بنزین رینګ د الکترون د ډنسټي چې کومه ده دا کم شي چې کله د دې دا کم شي نو دا د دې الکترونیک ډنسټي چې کله د بنزین رینګ کم شي د دې پر ریاکټیویټي کم شي دا بیا هغه ریاکشن نه کوي لکه څنګه چې اوریجنلی کوي زه تاسو ته یو ایکسپریمنټلی ډیټا لیکم ایکسپریمنټلی ډیټا دا چې کله موږ نایټریشن کوو د چا د کلوروبنزین ګوره دا چې څنګه کوي د کلوروبنزین یعنی چې یو داري زموږ سره عام بنزین یو شو داسي سمپل بنزین او بل د زموږ سره کلوروبنزین ته هم ګورئ بل د کلوروبنزین دته کلورین اټیک دی اوس کلورین چې کوم دی نو د دې الکترونیګیټیویټي څخه هاي ده دا کلورین چې دا هالوجن دی او د هالوجن الکترونیګیټیویټي صحیح هاي یعنی تقریبا 3.5 के आसपास या अबव देन په خبره پوهیږئ نو دا چې کله د دې سره اټیک شي نو دا بسو کې دا شنو کې چې دا الکترون ځان ته دا کلورین پول کی دا الکترون ځان ته څه کی پول کی نو ځان ته چې دا کړه دا الکترون را پول کی نو په دې باندې د الکترون ډنسټي څه کی کم کی نو دا به ریاکشن دا بنزین ریاکټیویټي څه کی کم کی دا ریاکشن ایبیلیټي د بنزین څه کی کم به کی څنګه ایکسپریمنټلی دا خبره پروو ده چې د بنزین او د کلوروبنزین د دې ډول چې کوم نایټریشن کوم یعنی که زه نایټریشن کوم دا د بنزین نایټریشن مطلب دا چې NO2 ته اډ کوم خبره پوهیږئ NO2 ته اډ کوم یا موږ نایټریشن کوم د چا د کلوروبنزین کوم نو د کلوروبنزین ریاکټیویټي 35% د کلوروبنزین ریاکټیویټي 35% لیس د چانه د بنزین د کلوروبنزین ریاکټیویټي 35% څخه لیس ده کم ده د دې خبرې مین مقصد دا دی چې دلته دا ولې کم شو ځکه کم شو چې دلته د الکترون ځان طرف ته وډرا کړو او چې الکترون یې وډرا کړو نو دلته الکترونیک ډنسټي کم کړه الکترونیک ډنسټي څخه کم کړه نو په دې ته موږ وایو ډي ایکټیویټینګ ګروپ صحیح ده ډي ایکټیویټینګ ګروپ دا چې الکترون وډرا کوي الکترونیک ډنسټي کم کوي او د بنزین د ایکټیویټي کم کوي څنګه کوي نو د بنزین نه د کلوروبنزین ریاکټیویټي 35% کم ده ولې کم ده
چې دا ډي اکټیویټر ته الکترون وډرا کوي د الکترونیک ډنسټي کموي ټیک ده نو عام دا خو جنګ شو اوس د دیو एग्जांपल چې کوم دی د ډي اکټیویټر ګروپ एग्जांपल چې کوم داسې لګا چې دا ډي اکټیویټر دی لکه کوم ګروپونه داسې دي چې دا زموږ سره سدي ډي اکټیویټر دی ټیک شو نو دا چې زموږ سره دعوت دی نایټرو یعنی کہ NO2 नाइट्रो साथ साथ की चिकम दे जमो सर दे अल्डिहाइड CHO साथ साथ जमो सर दे कीटोन CHO या COR कीटोन जो तम वायु CN साइनो ग्रुपो दा कार्बोक्सिलिक एसिड और COOH दा चिकम दे दा डी एक्टिवेटर दी दा छेदी डी एक्टिवेटर दी ठीक छो NO2 CHO COR यानी कि नाइट्रो अल्डिहाइड कीटोन साइनो एंड कार्बोक्सिलिक एसिड दे आर द डीएक्टिवेटर द डीएक्टिवेटर दी यानी कि संगचे और हेलोजन जो सर हम छे हेलोजन्स के होता सुगस क्लोरीन पे जानो हम तक का सीधा इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी से कई कमाई और द इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी द कमोड द वच का द बेंजीन रिएक्टिविटी सेवा कई अगर रिएक्टिविटी कमाई और जगल द बेंजीन रिएक्टिविटी कमेगी मुदे द हमगा अमीटा डायरेक्टिव ग्रुप्स वायु यानी कि जनरल रिलेशन कि all the deactivator groups are the meta directing groups याद में रहता खबर कोई देगा ना बला हमारा दादा कि यानी कि कम deactivator groups थी नो द ड्यू पर ओरिएंटेशन वाली से इफेक्ट है पसमानी और ओरिएंटेशन वाली ये से इफेक्ट है नो गोरे बता बिल्कुल सिंपल खबर आता कि ड्यू पर ओरिएंटेशन वाली से इफेक्ट है यानी कि इफेक्ट ऑन द ओरिएंटेशन दा मतलब दे कि कचरता यो डीएक्टिवेटर ग्रुप यो बेंजीन रिंग था आरटीजी कचरता यो डीएक्टिवेटर ग्रुप यानी कि डीएक्टिवेटर ग्रुप यो बेंजीन रिंग था आरटीजी नो द दे पर ओरिएंटेशन का मतलब हो कि दाखवा द्वयम नंबर इलेक्ट्रोफाइल राजी द सेकंड इलेक्ट्रोफाइल अटैक राजी नो आया द सेकंड इलेक्ट्रोफाइल का आर्थो बांधी अटैक पे द सेकंड इलेक्ट्रोफाइल पर बीटा पोजीशन अटैक पे द सेकंड इलेक्ट्रोफाइल को पेरा बांधी अटैक कहते तम वायु से ओरिएंटेशन इफेक्ट हो ठीक दा नु द दिव संग चक्की गो लेट कंसीडर पे चिलेट कंसीडर पे जमो सर फॉर एग्जांपल NO2 माता सोच NO2 से दे NO2 जमो सर द डीएक्टिवेटर ग्रुप दे फॉर एग्जांपल कंसीडर पे जी जमो सर यो बेंजीन रिंग दे और दी बेंजीन रिंग था यो NO2 अटैक है मतलब NO2 से दिस लिखरेशन छे NO और O ठीक है उदा बस होगी उस वजह के मेन कांसेप्ट पे चले मेन कांसेप्ट दा दे चिहागा एटम चिहागा बेंजीन रिंग था अटैक दे हागा नो पागे पसी चिकम एटम मौजूद है हागा एटम च बेंजीन रिंग था डायरेक्टली अटैच दे हागा नो हागा एटम च बेंजीन था डायरेक्ट अटैच दे हागा यो नो और हागा यो चिकम द वरपसी अटैच दे कदा है हागा एटम च बेंजीन था डायरेक्ट अटैच दे हागा नो हागा एटम च वरपसी दे पसी कद दी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई वा नो दा इलेक्ट्रॉन जात वे ड्रा के सादा खबर दा नो द दी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी चिकन हाई नो दा इलेक्ट्रॉन की विड्रा की चिकन दा जात इलेक्ट्रॉन विड्रा की दा जात इलेक्ट्रॉन की विड्रा के देना इलेक्ट्रॉन दासी जात विड्रा को जिदा जात विड्रा की दा डायरेक्ट नाइट्रोजन दीजे ना इलेक्ट्रॉन जात रहा का खबर कोई गयो जिदा करता इलेक्ट्रॉन दा के सेंटर कोशी गो रहे बेंजीन रिंग दासी जोड़ शो वस दा इलेक्ट्रॉन दीजे तरह दो दा बांड शो डबल सिंगल यो मार्केने को यो सर दा इलेक्ट्रॉन दा डबल शो एन पर से बांध बोले कि द ओ सिंगल बांड यो बांड मार शो दा इलेक्ट्रॉन से मार शो कम चार्ज रहा है नेगेटिव चार्ज रहा है और द ओ पर से बांधी बोले ठीक शो देखो वो शाबाश चिकर दा इलेक्ट्रॉन दीजे न लाड़ो दा इलेक्ट्रॉन दीजे न बदिया वाले कम चार्ज रहा है पॉजिटिव चार्ज रहा है कम चार्ज हो पॉजिटिव चार्ज रहा है बाकी बेंजीन रिंग पर से बांधी ठीक शो वो स्थिति कीगी चिकला कदी वाली पॉजिटिव चार्ज रहा है दा इलेक्ट्रॉन ने दा पाई इलेक्ट्रॉन दा दीजे द शिपशी चिकर दा दीजे द शिपशी देखो बोले जिदा दीजे द शिपशी पतिजा में है डबल बांड राशि पतिजा डबल बांड राशि दा पॉजिटिव चार्ज है तब दीजे राशि दीजे पॉजिटिव चार्ज में कब देता राशि दीजे राशि पतिजा में डबल बांड राशि दीजे पॉजिटिव चार्ज राशि संगा बोल से
दासे पदीजा बारे कम चार्ज राशि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन दीजा तरालो दादे शिफ्ट दा बार पप्पल जे बारे हो लगे डबल बॉन्ड एन ओ नेगेटिव एंड ओ हमारा कोई गया नोस पॉजिटिव चार्ज पर आगे जल्दी वोस पर बेस कीगी तो पद्वयम पेर बारे बेस कीगी व्या बदा इलेक्ट्रॉन दीजा शिफ्ट दीजा शिफ्ट अथवा पॉजिटिव चार्ज अर्थ राशि कोई गया ना दिसे बशी को रहे दासी वाले तो डबल बॉन्ड पप्पल से नाइट्रोजन ओ नेगेटिव ओ ऑक्सीजन ठीक है ना हां दा बॉन्ड दी जाना है दाने दा बॉन्ड दी जाने शिक्षो ठीक है ना दा पॉजिटिव चार्ज अल्टरा ठीक है पॉजिटिव चार्ज अल्टरा अल्टरा आओ दा चिकन दे दा बॉन्ड पर जाना वो सो बोले कजर देव यो हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो हाइब्रिड मतलब त्या टोर पर की राशि दा बदी हाइब्रिड स्ट्रक्चर है दासी हाइब्रिड स्ट्रक्चर यानी कि गोल दा इलेक्ट्रॉन वाले दे टोटल रिंग की डबल बॉन्ड एन ओ नेगेटिव एंड ओ हमारा कोई गयो वो स्कोर है दत्त पॉजिटिव चार्ज पे कम जब ने पावर तो बांधी पदीजे बांधी डेट पॉजिटिव दा डेट पॉजिटिव में से बोली को पूरा पॉजिटिव ने देना है भगवान ने रिंग की दा पॉजिटिव चार्ज पे रिंग की मूवमेंट ठीक शो बल पदीजे बांधी चार्ज स्टेट दत्तिम निष्ठा दत्तम निष्ठा दत्तम पैसे की पे जब निष्ठा पदीजे बांधी प्ले सही ना पदी दत्त लाने पेरा पोजीशन बांधी पॉजिटिव चार्ज दे डेल्टा डेल्टा में से कोई भी डायरेक्ट दिव्या दादे दत्त वो वापस आटो करा दे दत्त हम डेल्टा पॉजिटिव वो सब बोले शाबाश पर आर्थो पोजीशन दत्त पकम पोजीशन पर आर्थो दत्त पकम पोजीशन पर पेरा दत्त पकम पोजीशन पर आर्थो पेरा पदे टूल बांधी चिकम देनो डेल पॉजिटिव चार्ज लगा दे वो से द पर रकम द द्वयम नंबर इलेक्ट्रोपाइल राजी पॉजिटिव चार्ज राजी द पदी पॉजिटिव बांधी अटैक निशिकवले पॉजिटिव अटैक निशिकवले द वो कम से बांधी द वो पदे मीटा पोजीशन अटैक कोलेशी पदीजे अटैक कोलेशी मीटा पोजीशन अटैक कोलेशी खुदा को या मीटा पोजीशन अटैक कोलेशी खुदा को अर्थो बांधनेशी या अर्थो पपेरा बांधे पॉजिटिव चार्ज रागले सरा गले पॉजिटिव चार्ज रागले चिकले पे पॉजिटिव चार्ज रागले शो द पॉजिटिव चार्ज रातो सरा द दे इलेक्ट्रॉनिक कोके दे पॉजिटिव चार्ज रातो सरा द अर्थो पेरा बांधे रवान पॉजिटिव चार्ज अटैक ने शिकवले द खाम खाजी अटैक के तो कम जब चार्ज निश्चय वो खबर का मत के मेन मसला दादा मेन खबर दादा च गोरे कना च अर्थो और पेरा च कम पोजीशन दी अर्थो एंड पेरा च कम पोजीशन दी नप मीटा पोजीशन बांधे इलेक्ट्रॉन सेवा शोधी याद साथई नप मीटा पोजीशन बांधे इलेक्ट्रॉन सेवा शोधी और नप मीटा पोजीशन बांधे इलेक्ट्रॉन ने सेवा शोधी और पेरा अर्थो बांधे कम शोधी मीटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन सेवा शो नदी दाखो रिंग पर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कई ठीक था हो हां पर अर्थो और पेरा बांधे कम शोधी नगोर कंपैरेटिवली पर मीटा पोजीशन इलेक्ट्रॉन सेवा दी the total ring electron kam shodi da electron baratali the total ring electron kam shodi electron baratali who comparatively permita position seva di jage chbadi positive charge la permita position la positive charge ne da ragale chakala permita position pa positive charge ne ragale lage to mung so ayu permita position mung ayu positive charge nishta che permita position ba dikala positive charge nahi no be mung so ayu chida sade पदीला पॉजिटिव चार्ज पदीला पॉजिटिव चार्ज है द कंपैरेटिव मीटा पोजीशन में अटैक कोलेशन में हुआ जो ओरिएंटेशन यानी कि कम डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स थी कम ग्रुपो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स कम ची डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स थी द डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स से थी मीटा डायरेक्टिंग अदे तमंग डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस वायु जिसे वायु डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस होता है समझ वायु डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस मिलती है वायु
सत डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस वायु नो मुंगा डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस चिकम दे नो दा मुंग चाहता वायु मुंग देता चिदा मीटा डायरेक्शन ता या चिकम दे नो पेरा डायरेक्शन ता दा सवकी मीटा या तो पेरा दा सवकी दा दा कम रारवान सब्स्टिट्यूएंट चिदे नदी डायरेक्शन होगी वर की सही दा चिदा बकल करते ठीक शो याद पे रहता वो चिकम दे नो द्वय मा खबर जमु सरदा दा छे theories चिकम दी कम theories दा चाहा दा एक्सप्लेन कई theory चाहा सा खबर एक्सप्लेन कई वो के दी बल चिता पे दे उदाहरण सर्च दे theory ऑफ डायरेक्टिव ग्रुप्स शिशे theory ऑफ डायरेक्टिव ग्रुप्स theory ऑफ डायरेक्टिव ग्रुप्स what directive groups चिकम दे theory of directive groups दे मुद्दा जनरल इनवर्च resonance theory चिकम दा resonance theory चिदा नो resonance theory दा एक्सप्लेन की सो के एक्सप्लेन कयो resonance theory दा एक्सप्लेन की ठीक शो लगे जबरदस्त तो हुए बा चिवा के पिनोल चिकम दे पिनोल जरा पिनोल के सवाल बा तो पिनोल की OH दे हो को शाबाश OH दे और OH चिकम दे मुदा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप दे संग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप दे मुदा हमारा एक्सप्लेन करना चा दा रेजोनेंस एक्सप्लेन करना संग एक्सप्लेन करना गरवाई ची फॉर एग्जांपल जमु सरा दायो बेंजीन रिंग दे 10 विधि की दा ठीक शो अदे छिया टेचो OH बता टेचो समता टेचो OH गोरे बता समता टेचो OH बता टेचो याद पे करता हां संग चलने जमु सरा चिकम दे नियो कंपाउंड ने चिदी तमु को होयो फेनो यानी कि OH मुंगो यो चिदा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप दे कम ग्रुप दे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग संग गोरे बता दा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप से कदे चिगोर दा शिव की चिदा दा हपल द्वा इलेक्ट्रॉन चिकम दे दा दे बेंजीन रिंग था सदे वार की बेंजीन रिंग था चिदा दा डबल बॉन्ड बदी जब डबल बॉन्ड शी डबल बॉन्ड शी दा इलेक्ट्रॉन दी जाती शी ठीक शो गोरे संग सब शो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट शू दलता चिकम दे बदी जब दी शो दा डबल बॉन्ड शो कम बॉन्ड शो डबल बॉन्ड और OH डबल बॉन्ड दा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट शू नुपदी जे बांधी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी से वाशो ठीक शो बाकी अफल जे बने वस दे हो शाबाश दा इलेक्ट्रॉन चिकम दी दा इलेक्ट्रॉन को दी देता दे तो मुझे रेजोनेंस वाली दे तो मुझे शेवायु रेजोनेंस मुझे तो आयु चे यो like formula same C6H6 benzene यो benzene देखा ना different structure ही जुड़ी ये तो मुझे रेजोनेंस वाली जिसे वायु अब ये स्ट्रक्चर तुम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो पता यो जुड़ रखी कि दादा यो डबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ठीक शो देखो शाबाश दा इलेक्ट्रॉन दे शिफ्ट शू दे शिफ्ट शू दे डबल बॉन्ड आवे छ दे डबल बॉन्ड आवे दा इलेक्ट्रॉन बदल दे शिफ्ट दी जाता ठीक ना गोरे दा इलेक्ट्रॉन दी जाता शिफ्ट ए दा इलेक्ट्रॉन दी जाता शिफ्ट और डबल बॉन्ड कौन से बॉन्ड आवे बदी जे बदी जे डबल बॉन्ड ठीक ना बदी से आवे डबल बॉन्ड अब दीजिए कि अवदाश हुए डबल बॉन्ड OH हमारा पहले वस्बा दा इलेक्ट्रॉन चिकम दी दा बदी जे सॉरी सबोशी दा इलेक्ट्रॉन दी जे शिफ्ट दा इलेक्ट्रॉन दी दा बदलता है हमारा पहले दा इलेक्ट्रॉन दी जे बनानो दी जे बराबर बॉन्ड जोशी और दा इलेक्ट्रॉन बात राशि दी जे बने नेगेटिव चार्ज वो दा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से वाशी जैसे देखो शाबाश बदी जे बने सवाल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से शो सेवा बदी जे बने डबल बॉन्ड दादी इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड बदी बने डबल बॉन्ड लगे थे ठीक ना हमारा पहले अब दा डबल बॉन्ड OH हमारा पे
وس کزر دیو یو هایبرد سټرکچر راکو هایبرد سټرکچر هغه توای چې دا د ټوټل مجموعه سټرکچر چې کوم یې هغه هایبرد سټرکچر وایي د ټول یو مجموعه زړه راکو زړه سي راکو چې سوري دا سه روان دي دا الکترون دا سه خبره کوي او ایچ ها په ار دغه وګورئ دا کوم پوزیشن دی ارتو په ارتو باندې الکترون ډنسټي سره سیوا دا کوم پوزیشن دی پیرا په پیرا باندې د الکترون ډنسټي سره سیوا دا کوم پوزیشن دی ارتو په ارتو باندې یعنی کې ارتو پیرا ارتو په دې باندې د الکترون ډنسټي سره سیوا د الکترون ډنسټي سره سیوا نو ګورئ په ارتو باندې partial negative partial دا چې ګوره پورا نه دی په رینګ کتابي وي په پیرا باندې partial negative مطلب دا چې په رینګ کتابي وي ها بیا په ارتو باندې partial negative چارج دی نو دا یې هایبرد سټرکچر شو چې شو هایبرد سټرکچر چې کوم دی ټول مجموعه ته هایبرد سټرکچر وایي اوس ورکه اوس چې کله یو الکتروفایل راځي الکتروفایل مطلب الکترون لا ور پازیټیو چارج سپیشل نو دا بیا دلته ټیک کوي یا بدا دلته ټیک کوي او یا بدا دلته ټیک کوي نو ګورئ ارتو باندې ټیک کوي یا په پیرا ټیک کوي یا په ارتو نو ځکه موږ وایو چې OH is the ortho para directing group OH is the ortho para directing group and this is called the resonance theory دته موږ resonance theory وایو ټیک شو دا چې let's consider the another example یو بل एग्जांपल اخلو څنګه بل एग्जांपल کنسیډر کوو د چا د NH2 د چا کنسیډر کوو د NH2 ګورئ NH2 چې کوم دی دا هم ارتو پیرا ډایرکټینګ ګروپ دی دا مال مخکې نو ویلو اوس به تاسو وایئ چې څنګه ارتو پیرا ډایرکټینګ ګروپ دی ګوره دا لون پیر الکترون چې کوم دی دا به دي ځای کله دا لون پیر الکترون دلته ورکی دي ځای دلته وړه ورمات راشي او دا الکترون ما دي ځای شي ٹھیک شو څنګه وجود شي دا وګورئ شاباش په دې ځای باندې نیگیټیو چارج راغلی नेगेटिव चार्ज न सॉरी नेगेटिव चार्ज न इलेक्ट्रॉन दिया राशि शो इलेक्ट्रॉन दत्ता राहिलो दा बॉन्ड डबल शो दा बॉन्ड से शो डबल शो NH2 दा बॉन्ड डबल शो दा लोन पेयर होते तरह ठीक शो अब बाकी दा बॉन्ड मखबल से अब दा बॉन्ड मखबल से बनेंगे ठीक था वस बस समझिए वस पर दा इलेक्ट्रॉन दी जाती है दा इलेक्ट्रॉन दी जाती है दा है दी जाती है दा बॉन्ड दा सही है उसमें कुछ دا څه شي ګورئ ده چې دا الکترون دې ته شیفت شو دا الکترون شو دې ته شیفت شو په دې باندې با الکترون ډنسټي سیوا شي او دا باندې ډبل شي دا باندې دې طرح دا ډبل شي دا په خپل ځای باندې ولګي او برابر ډبل باند NH2 ټیک ده هغه پیګه وسپا دا الکترون دې ته شیفت شي چې دا الکترون دې ته شیفت شي نو دا نه دا باندې شي هغه پیګه څنګه شي राशि दीजे तरानु दीजे बारे डबल बॉन्ड द इलेक्ट्रॉन अर्थ लाण दीजे बारे नेगेटिव और द बॉन्ड डबल बॉन्ड NH2 ठीक दा रोज दे हो गए शाबाश रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रग शे अपन दीजे बारे पार्शियल नेगेटिव पर दीजे बारे पार्शियल नेगेटिव पर दीजे बारे पार्शियल नेगेटिव ठीक दा आत्मटेशन कहता है रोज दे हो गए शाबाश पर दीजे की कम पोजीशन में आर्थो पदी की कम पोजीशन में पेरा पदी कम पोजीशन में आर्थो नो आर्थो पेरा आर्थो बांध जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल राजी नुदा पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल पे या आर्थो अटैक के या पेरा अटैक के या आर्थो जकदे तुम वाइस द आर्थो पेरा NH2 इज द आर्थो पेरा डायरेक्टिंग ग्रुप ठीक था दे तुम वाइस आर्थो पेरा डायरेक्टिंग ग्रुप देखेंगे याद रखता हमारा पेरा was that your exceptional case
एक्सेप्शनल केस देखो एक्सेप्शन केस था ची आर्थो पेरा डायरेक्टिंग ग्रुप ची कम दी न दिवसरा ज्यादातर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वर सरे सवर सरायो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वर सरे न व जमु सरे दिस केस देखो रे ची दिसरा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निष्टे अब बिया हुंदा सकयो बिया हुंदा दगा कई मतलब आर्थो पेरा डायरेक्टिंग ग्रुप दे वागा एग्जांपल दे द CH3 द मिथाइल सही ना टार्गेट बरोबर दादे बेंजीन CH3 वसरा अटॅच दे नुवस्ता CH3 ची कम दे नदाची शेकयो द हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट हम वायु नाम या न्यू बॉन्ड रेजोनेंस नदाची शेकयो बरे CH2 H डायरेक्टन दिला का बदलत राशी और कोई के डायरेक्टन कर बदलत राशी दबाण डबल शी दासी है का बदलत शिश और कोई के मुसंग स्ट्रक्चर जोड़ शी हो रहे दासी दबाण डबल CH2 और H पॉजिटिव दलता वही पर जी न चलता H पॉजिटिव बहुंदत ही चल जी न दित हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है हाइपर कंजुगेशन बदीजा बादी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी सेवा और दबाण अप्पल से दा ठीक छो देखो कोई सीजर गोशी डायरेक्टर बदीजा शिपशी डायरेक्टर का दलत शिपशी है दीजाता दलत शिपशी में डायरेक्टर बदीजा शिप हमारा कोई के ना उसम गोशी बदीजा बादी बा इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी सेवा दीजा बादी डबल बॉन्ड दाने आवे हमारा कोई के ना और डबल बॉन्ड CH2 और H पॉजिटिव ठीक ना व्यावचन वशी डायरेक्टर ने दाब दंत शिपशी ने दाब दंत ठीक ना दा इलेक्ट्रॉन दीजा शिपशी यानी कि दीजा में डबल बॉन्ड आवे डायरेक्टर का तलाड़ो डबल बॉन्ड CH2H प्लस पर G ने होता हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट दे ठीक छो दस उस वाला रेजोनेंस जोड़ा वाला है गोरे दंत कंपोजिशन दे पेरा दंत कंपोजिशन दे आर्थो दंत कंपोजिशन दे आर्थो दा आर्थो पेरा बांधे कई तो प्रोफाइल रातो ना अटैक कोरेशन दे मोबाइल दा आर्थो पेरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स दी कब जे दी आर्थो पेरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स याद नहीं करता बल कजा खबर हो कमा द मीटा जब योग किस द मीटा हो कमा बल मैं होमवर्क शादी हमारा को सही ना टेम चुनकी लग कम दे चल वंगी द टेम निस दे बिल्कुल नो पदे वजह बंद में कम दे नो तस्ता योग के सोकमा द COOH दा कम दे नो दा मीटा डायरेक्टिंग ग्रुप दे मीटा डायरेक्टिंग गोरे दा सेंचर बुशी दा बेंजीन रिंग अब तो स्ट्रैटेजी दे फॉर एग्जांपल लेट कंसीडर के सब स्ट्रैटेजी है CH3COOH और स्ट्रैटेजी है हमारा पे यानी कि यानी कि COOH और स्ट्रैटेजी है कार्बोक्सिलिक एसिड सब स्ट्रैटेजी है कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रैटेजी यार पे जता हमारा पे गया हां नुसंग स्ट्रक्चर गोराई कार्बोक्सिलिक एसिड संग स्ट्रक्चर है डबल बॉन्ड और OH देखो बोले दाबाण मध्ये जो शिपशी मध्ये नेगेटिव्ह चार्ज राशी और दाबाण मा धन राशी हमारा पे डायरेक्टन मा शिपशी दाबशी बेंजीन डायरेक्टन अंतरालो डबल बॉन्ड C पक्पल से आता नेगेटिव चार्ज बाण शिपशी वे दे तो OH हो गया हमारा पे जिदा अंतराल पदीजे मा पॉजिटिव चार्ज है दादे इलेक्ट्रॉन अंतरालो पदीजे पॉजिटिव चार्ज है अब बाकी दा पक्पल से और दाबाण ठीक छो वस बचल के वस पर दाबाण चिकन देदा दा इलेक्ट्रॉन दा कजे के दा इलेक्ट्रॉन दिखे ना दा इलेक्ट्रॉन से होगी दा इलेक्ट्रॉन में शिफ्टिंग होगी दा शिफ्टिंग होगी दा पॉजिटिव चार्ज बदली जाएगा राशि तो संग बशी इलेक्ट्रॉन में सेंटर शो करे दा इलेक्ट्रॉन दीजे तरह दाबाण शो
चार्ज दीजिए ना में पॉजिटिव चार्ज दारा में और पे गया और दा बफर से बंदी डबल बॉन्ड सी ओ नेगेटिव एंड ओ एच और पे गया वस पिक्चर वशी दा इलेक्ट्रॉन बदलते शिक्षी दा शिक्षी दा बदलता राशि और पे गया सेंटर वशी दा इलेक्ट्रॉन दा बॉन्ड डबल शो दा पॉजिटिव चार्ज दलता गया दा इलेक्ट्रॉन दा बॉन्ड बफर से बंदी और सी ओ नेगेटिव एंड ओ एच पॉजिटिव हाइब्रिड वसु बोले दंती पॉजिटिव चार्ज पर कंपोजिशन दे पर आर्थो दंती पर कंपोजिशन दे पर पेरा दंती पर कंपोजिशन दे पर आर्थो वस पॉजिटिव वस चिकन पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल राजीज पॉजिटिव चार्ज दे दा पर आर्थो पेरा एंड आर्थो बांधे अटैक निशिकोले दा पर मीटा बांधे अटैक कैसे कि मीटा बांधे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सदा सेवादा और कोई गई तो दियो जन्म वाली दा मीटा डायरेक्टिंग ग्रुप दे मीटा डायरेक्टिंग ग्रुप दे अवतार को सी ट्रिपल बॉन्ड एन दा को मर्शो दा चिकन हम मीटा डायरेक्टिंग ग्रुप दे दा तो सकयो बखपर बाने एक्सप्लेन कर सीधा टाइम चूंकि लकम दे द देव जन चिकन दे क्लास में शॉर्टकट खत्म को स्टडी करते रहे क्वेश्चन और कमेंट्स की कवरेज चैनल सब्सक्राइब कई लाइक कई शेयर कई थैंक